आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। 30 मार्च 2026 है आज और दो बहुत बड़ी खबरें आपको देने जा रहा हूँ। पहली खबर ये है, मिडिल ईस्ट की जंग में अब सीधा असर इकनॉमी पर दिखने लगा है। ईरान और हिजबुल्लाह के जॉइंट हमले के बाद हाइफा में मौजूद ऑयल रिफाइनरी में आग लगने की खबर और तस्वीरें सामने आई हैं, जो आपके सामने हैं। इसराइल पर आज बहुत बड़ा हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आग बाज़ान ग्रुप की रिफाइनरी में लगी है, जिसे इसराइल की इकॉनमी का अहम सेंटर, इसराइल की अर्थव्यवस्था का अहम सेंटर माना जाता है। ये 30 मार्च की सुबह की तस्वीरें हैं। टीवी फुटेज में रिफाइनरी के अंदर से उठती आग और धुआं साफ दिख रहा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह क्लियर नहीं है कि सीधा मिसाइल लगी है जाकर, या इंटरसेप्शन के दौरान जो मिसाइल का मलबा है, डेब्री है, वो जाकर गिरा है रिफाइनरी पर, उससे नुकसान हुआ है। ये वही साइट है जिसे 19 मार्च को भी टारगेट किया गया था, यानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अब बार बार निशाने पर आ रहा है। अगर ये डैमेज बड़ा है तो इसका सीधा असर इसराइल की फ्यूल सप्लाई, इंडस्ट्री और ओवरऑल इकनॉमी पर पड़ सकता है। इसके साथ ही ये हमला बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार और इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि बार बार क्रिटिकल साइट्स तक मिसाइल्स पहुंच रही हैं और इसराइल उन्हें रोकने में नाकाम है। ईरान जहां कहता है वहां पर मार करता है। हालांकि ग्राउंड पर असली नुकसान कितना हुआ है, इसकी फुल वेरिफिकेशन अभी बाकी है। हम इसे तबाह करना तो नहीं कहेंगे रिफाइनरी को, लेकिन हाँ, बड़ा नुकसान तो हुआ है, तो इसे छोटी मोटी तबाही तो कहा ही जा सकता है। लेकिन ये साफ है कि जंग अब सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक फ्रंट पर भी लड़ी जा रही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या इसराइल इस प्रेशर को झेल पाएगा या ये हमले जंग का रुख बदल देंगे। ईरान पहले ही कह चुका है, अगर तुम ऑयल रिफाइनरीज पर हमला करोगे, हमारी इकनॉमी के सोर्स पर हमला करोगे, तो हम तुम्हें वहीं जख्म देंगे जहाँ तुमने हमारे लिए प्लानिंग की है। तो ये टिट फॉर टैट चल रहा है और इसी की बानगी की ये ताज़ा तस्वीर है जो 30 मार्च को सामने आई है। मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में जारी इस जंग में ईरान को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी IRGC के नेवी कमांडर यानी सबसे बड़े चेहरे चीफ अली रज़ा तांगसीरी की मौत कन्फर्म हो गई है। ईरान की सरकारी एजेंसी इरना के हवाले से जारी एक बयान में कहा गया है कि तांगसीरी की मौत उनके ज़ख्मों की शिद्दत की वजह से हुई। आपको याद होगा 2 दिन पहले ही उन पर हमले की खबर सामने आई थी। तब तक ईरान डिनाई करता रहा था, लेकिन अब उनके मारे जाने की बात खुद ईरान ने कंफर्म कर दी है। इससे पहले इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर इसराइल काट्स ने यह दावा किया था कि एक प्रिसाइज और लीथल ऑपरेशन में, एक नाप तौल वाले ऑपरेशन में, एक ख़तरनाक ऑपरेशन में अली रज़ा तांगसीरी और दूसरे सीनियर अफसरों को साथ में ही ख़त्म कर दिया गया है। अब ईरान की तरफ से आई कंफर्मेशन ने इस दावे को और मजबूत कर दिया है कि इस हमले में IRGC का बड़ा नुकसान हुआ है। सोचिए, इसराइल जहां चाह रहा है, जिसे चाह रहा है, आसानी से निशाना बना ले रहा है। तांगसीरी को ईरान की नेवल स्ट्रेटजी का अहम चेहरा माना जाता था। खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जैसे सेंसिटिव इलाके में उनका रोल बेहद अहम था। ऐसे वक्त में जब जंग पहले ही कई मोर्चों पर फैल चुकी है, इस तरह के हाई प्रोफाइल नुकसान ईरान के लिए एक बड़ा सेटबैक माने जा रहे हैं। अब सवाल यही है कि क्या ईरान इसका और सख्त जवाब देगा, जैसे अली लारिजानी की शहादत के बाद उसने बदला लिया था, या हालात किसी और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहे हैं और जिसमें ईरान के और प्राइम चेहरे निशाने पर हैं। हम देखेंगे। लेबनान पर भी इसराइल के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आसमान में धुआं है, आग के गुबार हैं। इसराइल की एयरफोर्स ने तेज़ रफ्तार ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं और लेबनान की सरहद से लगते हुए हानिया गांव, जो कि टायर डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां भारी एयर स्ट्राइक्स की हैं, जिनकी तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों और वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमले के बाद इलाके में ज़ोरदार धमाके हुए, आसमान में काला धुआं फैल गया। ये हमले ऐसे वक्त में हुए हैं जब लेबनान के फ्रंट पर पहले ही हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच टकराव तेज़ हो चुका है। माना जा रहा है कि इस स्ट्राइक का मकसद हिजबुल्लाह के ठिकानों या लॉन्च पोजीशंस को निशाना बनाना था। हालांकि अभी तक ऑफिशियल तौर पर टारगेट की पूरी डिटेल सामने नहीं आई है। जंग में दावे पहले आते हैं, डिटेल्स बहुत बाद में सामने आती हैं। लगातार बढ़ते इन एयर स्ट्राइक से ये साफ है कि जंग अब और ज़्यादा एग्रेसिव फेज़ में दाखिल हो चुकी है, जिसकी वजह से हम बहुत सी ख़तरनाक तस्वीरें आगे भी देख सकते हैं, उनके गवाह बन सकते हैं। बात लेबनान की हो रही है तो सिर्फ लेबनान का नुकसान नहीं हो रहा, इसराइल का भी हो रहा है।
یہ جس شخص کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اسرائیلی ڈیفنس فورس کا جوان تھا، 19 سال کا تھا نہیں رہا۔ سارجنٹ لیرن بین زیون مارا گیا کیونکہ حزب اللہ کی اینٹی ٹینک میزائل نے ساؤتھ لبنان میں اسے اپنا نشانہ بنا لیا۔ جنگ میں دونوں طرف نقصان ہو رہے ہیں، دونوں طرف کی بات ضروری ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اسرائیل اور امریکہ جیسی طاقتیں جن کے پاس ہیوی ویپنس ہیں، ایڈوانس مشینریز ہیں، ایڈوانس بامز ہیں، وہ زیادہ تباہی مچا رہے ہیں، لیکن ایران جیسا ملک لگاتار ان کا مضبوطی سے 1 مہینے بعد بھی مقابلہ کر رہا ہے، ہر روز نقصان پہنچا رہا ہے۔ آج حیفا ریفائنری میں پہنچایا۔ وہیں ایران کی حمایت میں کھڑے ریزسٹنس موومنٹ جیسے عراقی گٹ اور حزب اللہ جیسے موومنٹس بھی لگاتار اسرائیل کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ امریکہ کے اڈوں پر بھی عراقی ریزسٹنس جیسے موومنٹ حملے کر رہے ہیں، تو دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے۔ علی رضا تانگسری کی موت کنفرم ہو چکی ہے، جو کہ ایران کی IRGC کے نیوی چیف تھے۔ ہم نے آپ کو بتا دیا، ایک ان کا فوٹو شیئر کیا ہے تہران ٹائمز نے دوپہر 3:35 پر 30 مارچ کو، اور لکھا ہے کہ علی رضا تانگسری آرڈر دے رہے ہیں اسٹریٹ آف ہرموز کو کلوز کرنے کا۔ اسٹریٹ آف ہرموز تو کلوز ہے، لیکن اسے کلوز کرنے کا آرڈر کس نے دیا تھا؟ یہی علی رضا تانگسری تھے۔ اسی وجہ سے انہیں نشانہ بنایا گیا اور قتل کر دیا گیا، کیونکہ اسٹریٹ آف ہرموز کی وجہ سے پوری دنیا ہلی ہوئی ہے۔ امریکہ کا جو وجود اور بھوکال ہے وہ چکنا چور ہو چکا ہے۔ اسرائیل کے ادھر کوئی اتنا رول نہیں ہے، لیکن حملے کیے ہیں، اس کی وجہ سے جو خامیازہ اسرائیل کو بھی بھگتنا پڑے گا وہ انڈرسٹوڈ ہے۔ تو علی رضا تانگسری کی ہی ایک فون کال سے، کیونکہ یہ IRGC کے نیوی چیف ہیں، اس کے بعد IRGC نے اسٹریٹ آف ہرموز کو بالکل بند کر دیا تھا۔ ہم نے حیفا کی بات کی تو کچھ اور تصویریں ہیں۔ اسرائیل کا I-24 نیوز انگلش دوپہر 2:15 بجے 30 مارچ کو یہ تصویر دکھاتا ہے، بتاتا ہے کہ کئی امپیکٹس ہوئے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے کہ جی وہاں میونیشنز گرے ہیں، کلسٹر گرے ہیں، ڈیبری گرا ہے، اس سے آگ لگی ہے، لیکن یہ بتا رہا ہے کہ کئی امپیکٹس ہوئے ہیں، کئی سیدھی سٹرائکس ہوئی ہیں حیفا ریفائنری پر آ کر، اور یہ ایک ساتھ حملہ کیا گیا ہے ایران کی طرف سے بھی اور حزب اللہ کی طرف سے۔ دونوں نے مل کر پوری اسٹریٹجی کے ساتھ ایک ساتھ اسرائیل کے اس ہائی پروفائل ریفائنری کو نشانہ بنایا ہے۔ کلسٹر منیشن وار ہیڈ سے بھی اس پر جو ہے اس سے نقصان کی خبر ہے، وہیں حزب اللہ کی طرف سے موسٹ پروبلی ڈرونز داغے گئے ہوں گے۔ تو کس سے آپ بچیے گا، یہ والا سوال اسرائیل کے سامنے پیدا ہوتا ہے۔ اسرائیل کا کان نیوز جو کہ سرکاری ان کا آؤٹ لیٹ ہے، اس نے بھی یہ والی ویڈیو شیئر کی ہے کہ جو اٹیک ہوا ہے ریفائنریز پر، فورسز ورکنگ ٹو ایکسٹنگوش دا فائر، فورسز جو ہیں لگاتار اسرائیل کی، اور جو فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ ہوگا وہ لگاتار اس آگ کو کنٹین کرنے کی، بجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس پر جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہوں گے فائر ایکسٹنگوشر وغیرہ۔ لیکن جو پیلن انفو نے تصویر شیئر کی ہے، ذرا دیکھیے گا، حزب اللہ اور ایران نے جب حملہ کیا ہے تو مجھے لگتا ہے ایک ریفائنری پر 2 جگہ امپیکٹ کیا گیا ہے، یا کئی جگہ، جیسا کہ اسرائیلی میڈیا کہہ رہا ہے۔ تو ایک طرف دھواں ہے نکل رہا ہے، یعنی ادھر کچھ جلا ہے، پھر دوسری طرف بھی دھواں ہے، کیمرہ پین ہوتا ہے، دوسری طرف بھاری غبار ہے، اور یہ کئی کلومیٹر دور سے بنایا گیا ویڈیو ہے۔ اٹ مینس کلیئر ہے کہ حزب اللہ اور ایران نے مل کر اسرائیل کو آج کے دن میں، آج کی تاریخ میں ایک بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے، خوش رہیے، آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ جنہوں نے میری فیملی کے، بہن کے لیے دعا کی۔ ویڈیو ابھی آج بھی کم ہوں گے، 2 دن کا بریک تھا، اب کم ہوں گے، آگے سے 3-4 دن بعد سے روٹین میں ہم آ جائیں گے۔ معذرت ان سبھی سے جن کو بہت انتظار کرنا پڑا، اور ابھی تھوڑا سا اور کرنا پڑے گا۔ سلامت رہیے، خوش رہیے۔